मसलन जर्मनी क्या करता है, पाकिस्तान से अराउंड 700 मिलियन, 300-400 मिलियन डॉलर का सर्जिकल इक्विपमेंट खरीदता है और वही इक्विपमेंट फिर इंडिया को 700 मिलियन डॉलर में फरोख्त कर देता है। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बहुत अपॉर्चुनिटी है अपनी एक्सपोर्ट को उसमें वैल्यू ऐड करने की। हम उसको वैल्यू ऐड करेंगे तो आगे चलेंगे। इसके बाद हमारी एक और बड़ी यूनिक पोजीशन है पाकिस्तान की। पाकिस्तान, हम जहां इस्लामाबाद में, और उमर का तो चूंकि बहुत इंटरेस्ट है एविएशन में, दुनिया की तकरीबन 66% पॉपुलेशन, 66% आबादी जो दुनिया की है, इस्लामाबाद से 3.5 घंटे की फ्लाइट रेडियस के अंदर है। 66% आबादी। इसका क्या मतलब है? मसलन अगर आप देखिए तो जो सऊदी अरेबिया है, मिडिल ईस्ट, बहरीन, पूरा ही मिडिल ईस्ट, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, इनकी जो फूड बास्केट है वो हमेशा ही इंपोर्ट बेस्ड रहेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है। अगर पाकिस्तान सिर्फ अरब कंट्रीज को टैप कर लेता है फूड मार्केट को, और हम यहां पे अपनी फार्मिंग को मॉडर्नाइज कर लें, हम अपनी यहां पे लाइव स्टॉक को मॉडर्नाइज कर लें, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान फीड कर सकता है। सो हर जो मुश्किल होती है उसके पीछे बहुत आसानियां हैं। हमने इसको भी एक बहुत टैप किया, हमने हिलाल अथॉरिटी कायम की। हिलाल अथॉरिटी के अंदर हमने इस सारे सर्टिफिकेशन, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, हम चीजें बनाते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन को तवज्जो नहीं देते। हमारे जो तमाम सीईओज चूंकि यहां पे बैठे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त ये होगी कि जब भी आप चीज बनाएंगे, आप उन चीजों की क्वालिटी को इंश्योर करें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में बिक सके। अब जो एजाज ने सवाल किया कि महंगाई है, बिल्कुल सही है, महंगाई है। महंगाई क्यों है? आपको भी पता है, आप सारे लोगों को पता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कमोडिटी प्राइसेस इतनी ज्यादा कभी ऊपर नहीं रही हैं। तेल की कीमत आज $80 से भी ऊपर चली गई है। घी महंगा है। 2018 में जब हम पीटीआई की हुकूमत आई थी, इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल की कीमत तकरीबन $518 मेट्रिक टन थी। इस वक्त 1200 मेट्रिक टन के डॉलर मेट्रिक टन के ऊपर चली गई है, डबल से भी ऊपर चली गई है। इसी तरीके से तेल की कीमतें 40% ऊपर चली गई हैं। जो वीट है उसकी कीमतें भी जो हैं वो ऊपर चली गई हुई हैं, क्योंकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया एक इन्फ्लेशन में आई। हम इसको, महंगाई को कैसे नीचे ला सकते थे? हम महंगाई को इसलिए नीचे ला सकते थे कि हमारे पास डॉलर हो, हम बाहर से चीज महंगी खरीदें, उसको सब्सिडाइज करें, लोगों को सस्ती दे दें। अब हमारे पास डॉलर नहीं है। हमारे पास डॉलर क्यों नहीं है? डॉलर हमारे पास 2-3 वजूहात से नहीं है। हमने पिछले 20 सालों में, बल्कि उससे भी पहले, हमने सिर्फ एक काम किया है। हमने कहा कि हमने कुछ अपना नहीं बनाना, हमने हर चीज बाहर से इंपोर्ट करनी है। पाकिस्तान को मॉडल किया गया दुबई, सिंगापुर की इकोनॉमीज के ऊपर, जो मुमकिन ही नहीं था। दुबई एक छोटा सा शहर है, 30-40 लाख की पॉपुलेशन है। सिंगापुर 30-40 लाख का पॉपुलेशन है। उनकी इकोनॉमी की मिसालें 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर पूरी नहीं उतर सकती थी। लिहाजा हमने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी। अब हम कोई चीज अपनी नहीं बनाते। ये कोविड की मैंने आपको मिसाल दी। हमारे पास एथेनॉल आता है, हम रॉ मटेरियल बाहर भेज देते, हम अपना सैनिटाइजर नहीं बनाते थे। लिहाजा हमने, हमारा टेक्सटाइल, जब 2018 में इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ लिया था, हमारी टेक्सटाइल बिल्कुल बंद थी। सो आकर के हमने इस इंडस्ट्री को खोला ताकि हम अपनी चीजें बनाएं और अपनी चीजें उसको बाहर करें। लेकिन लीप फॉरवर्ड होगा जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो, मसलन आपने देखा होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं वो नहीं आ रही दुनिया में, क्योंकि चिप जो है वो अवेलेबल नहीं है। चिप क्यों अवेलेबल नहीं है? अमेरिका चीन के ताल्लुकात खराब हो गए। अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना को चिप्स नहीं दे रही, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है वो नीचे बैठ गई है।
یہ اپرچونٹی ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے کہ وہ اس گیپ کو فل کرے اور ماڈرن ٹیکنالوجیز میں آئے اور اس کو آگے لے کے جائے۔ اب ہمارے پاس تو دو طریقے ہیں مہنگائی کنٹرول ہونے کے، یا تو ہمارے پاس ایکسپورٹ اتنی ہو ہماری کہ ہم جو باہر سے ہم چیزیں منگاتے ہیں وہ پوری ہو جائے، ہمارے پاس سرپلس ڈالر ہو جو ہم ضروری چیزوں میں ڈالیں اور لوگوں کو سستی چیزیں ملیں۔ پھر دوسری صورت یہ ہوئی، صرف اندازہ لگائیے، یہ چونکہ براہ راست بیٹھے ہیں عمر ایوب، ان کی منسٹری ہے جو یہ ڈیل کرتی ہے، 1947 سے لے کر 2008 تک جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے، پاکستان نے کل قرضہ جو باہر سے لیا تھا وہ تھا تقریباً $6 بلین، اباؤٹ $6 بلین یا 6 ٹریلین روپے جو تھے وہ ہمارا $6 بلین $6 ٹریلین جو تھا روپیز ہمارا قرضہ تھا۔ جب 10 سال اس 6 ٹریلین میں دیکھیں ہم نے کیا 6,000 ارب روپیہ ہمارا قرضہ تھا، ٹو بی پریسائز 2018 میں جب ہم آئے تو ہمارا جو اس وقت کی میں آپ کو فگر دے رہا ہوں کہ 1947 سے لے کر 2018 تک ہم نے کل قرضہ جو لیا تھا وہ 6,000 ارب روپیہ لیا تھا۔ 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 23,000 ارب روپے۔ اب دیکھیے 6,000 ارب روپے میں ہم نے کیا کیا بنا لیا؟ ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا، ہم نے گوادر کو خرید لیا، ہم نے پاکستان کی پوری فوج کھڑی کر لی، ہم نے نیول بیسز بنا لی، ہم نے ایٹمی طاقت ہم بن گئے، ہم نے ایون موٹر ویز بھی بنا لی۔ یہ ہم نے 6,000 ارب روپے میں کیا۔ 10 سالوں میں ہم نے 23,000 ارب روپیہ لیا۔ اس 23,000 ارب روپیہ وہ کدھر گیا؟ وہ پیسہ ہے جو دبئی، لندن، امریکہ میں انفارچونیٹلی چلا گیا، اور اس کی وجہ سے آج صرف اس سال، عمر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم نے $12 ارب کا قرض واپس کرنا ہے۔ اب آپ $12 ارب کا جب قرضہ واپس کریں گے اس سال، اوپر سے آپ نے امپورٹ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ $12 ارب کا قرضہ واپس کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ حکومت کے پاس کیا سبسڈی دینے کے لیے رہ جائے گا؟ یہ وہ مشکل ہے جس کا ہمیں شکار کیا گیا 2008 سے 2018 کے 10 سالوں میں، اور یہ مہنگائی کی وہ بنیادی وجہ ہے جس سے ہم نبرد آزما ہے۔ لیکن ہم نے آ کر کے اس ڈائریکشن کو چینج کیا ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان کی اتنے برے حالات میں جو کرونا کے اندر جس طریقے سے جو ہماری پرفارمنس رہی، جس طریقے سے کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں اس وقت بوم کر رہی ہے، جس طریقے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور سافٹ ویئر انڈسٹری پاکستان میں بوم کر رہی ہے، مجھے بہت امید ہے آئندہ چند سالوں میں ہم اپنی جو تمام ڈائریکشن ہے وہ چینج کر دیں اور بڑی جلدی ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوں گے، اور جو قومیں اس وقت تک آگے نہیں جا سکتی جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔